बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। भाई बच्चों सुनो, आज ज़रा ये 17-18 दिन हो गए, खुलासा पेश कर दूं ताकि तकरार हो, दिल में बैठ जाए। कुछ तो अब तक जितनी सुन्नतें बयान हुई सोने से पहले की आमाल की कबील से है, करने के और कुछ पढ़ने के। जैसे सबसे पहले दिन बताया था कि जल्दी सोना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईशा के बाद बातचीत गपशप ये पसंद नहीं थी। ये सुन्नत है कि जल्दी सो जाओ। वजू के साथ सोना, सुरमा लगा के सोना, जी इसी तरह झाड़ के बिस्तर को सोना, तहज्जुद की नियत करके सो जाइए। अगर आंख न भी खुली और पूरी पक्की नियत करके सोए हो, सवाब मिलेगा। दाहिने करवट पर लेट जाओ। सब तशरीहात मैंने की, सब फजीलतें बताई। हाथ में चिकनाहट न लगा हो, दरवाजा बंद करके सो जाओ, मशकीजा बंद कर दो, कोई चीज हो उसे ढांक दो, वगैरह वगैरह। ये सब वो सुन्नतें हैं जो अमाल की कबील की हैं, करके सोना है जी। और फिर पढ़ के तो उसमें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. जी ये सब पढ़िए और पढ़कर फूंक मार कर दोनों हाथों में फूंक मारिए और फिर पूरे बदन पर फैल लीजिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि 3 मरतबा। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक। आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लत व नबिय्यिका अल्लज़ी अरसलत। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया बिस्मिका रब्बी वदअतु जंबी व बिका अरफ़अहु इन अमसकत नफ्सी फ़रहमहा व इन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन।
جی کروٹ پر لیٹ جائے، سیدھے کروٹ پر لیٹ جائیے اور سر نیچے رکھ کر داہنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر اللہم قنی عذابک، بعد روایتوں میں رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مووی، بعد روایتوں میں الحمد للہ الذی اطعمنی آیا ہے، اطعمنی نون کے ساتھ، اللهم اغفر لي ذنبي واغفر شيطاني وفك رياني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى، الحمد لله الذي أطعم، الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضل، بعد میں وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار۔ میرے عزیزو یہ سب دعائیں ہیں، یہ سب دعا اللہم بسمک اموت واحیا، غالباً یہ بھی میں نے پڑھ دی، یہ سب دعائیں ہیں، ان سب کو پڑھیے، پھر اس کے بعد تسبیح فاطمی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہ پڑھ کر میں نے اس لیے سنائی ہے آج کہ یہ سارا خلاصہ ہے، رہ گئی سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ، اور روایتوں میں مسبحات یعنی جو سبحانہ یا یسبحو یا سبح اسما کے اس سے شروع ہے جو سورت ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام پڑھتے تھے، لیکن الف لام میم سجدہ، اور اسی طرح سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد مصلی سے اٹھنے سے پہلے پڑھ لو، تو پھر جب لیٹنے کے وقت میں یہ سب دعائیں پڑھو گے تو 5-6 منٹ لگتی ہے میاں کل، ہاں سرما لگانا اور وہ سب میں نے بتا دیا۔ تو پیارو یہ سارا خلاصہ 15-18 دن کا بندے نے آپ کو یہ 6-7 منٹ میں بتا دیا، عمل کرو بھائی عمل کرو، اب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، جب صبح کو سو کے اٹھتے ہیں تو یہ سب پھر سنت کیا ہے، اس سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے 24 گھنٹے کا ایک نظام انشاءاللہ اس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔